So, good afternoon, everybody. तुमकां सगळे प्रेस भावांक येवकार. Thank you for coming. आयज आमची नॉर्थ गोवाची टीम आहा. इनफ इज इनफ इन गोवा. आमची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता आमची फुडली मुवमेंटाची कितें कितें पावल आसतलें तें हें करपाक. आमी एक तर फर्स्ट थिंग that we are planning and our upcoming next event is the Enough is Enough meeting for the Bardes Taluka, which will happen in Sinkeri. त्या उपरांत मागीर आमी सप्तरी एक मिटींग घेतले आनी तिसवाडीची एक मिटींग घेतले. हे आमचे नॉर्थ गोवाचे मिटींग्स प्लॅन्ड आहा. Other than that, Justice Rebello will be addressing few other meetings that we have planned, which is for the NGOs and which is for the artist community and all of these meetings. So, आमचे हो movement फुडें वयता आनी जे प्लॅन्ड आहा ते अनाउन्स करपाक आमी आयल्या. Other than that, आमचे you all are continuously getting updates about the cases that are filed. For example, the case regarding the new casino board that has been filed in Goa High Court, in Bombay High Court, regarding the new board, and other legal remedies that we are taking. Other than the letters that we have sent to the Chief Minister, letters that we have sent to the central ministers, letters that we have sent to the Prime Minister and the President's office. All of those updates the press is getting continuously. But this press conference is just तुमकां सांगपाक की फुडें आमचें कितें चलतलें. So first I would like to start by introducing आमच्या आहा देविदास भाव आमोणकर, who is from our North Goa core team and also the central core team. Premanand Divkar sir, who is a very senior activist and very senior gentleman from Kalangut. He's part of the North Goa committee as well as he's heading the exercise of organizing the meeting in Kalangut. And Alex from Shivalim, who is also part of our Bardes committee. So, Premanand sir, मातशें आमचे 10 तारखेच्या मिटिंगाचे डिटेल्स सांग. Enough is enough. The message is loud and clear to all the people of state of Goa. The movement, सध्यातरी the response मेळ्ळो is very good. आमी एक म्हणटा the change begins when we refuse to tolerate the wrong things. I think it is सगळ्यांचे tolerance काबार जाल्ले आसा. And that's why the people say enough is enough. On 10th May at 5 p.m. आम्ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी कांदोळे सिकेरे गावात ही बार्देस तालुकाक लागून इनफ इज इनफ ही मिटींग घडोवन हाडलेले सांजेच्या 5 वरां आनी द हॉल इज साला दी नोसा सुनोरा दी कपेला हे एक कपेलाचे हॉल आसा त्या हॉलात आम्ही घडोवन हाडलेले. We have done all the arrangements to make it happen in a very smooth way. So तुमच्या माध्यमांसून एक हांव आख्या बार्देस तालुक्याक एक अपील करतलो की ही जावन आसा की नो इंडिविज्युअल मीटिंग और कोणीन ऑर्गनायज केलेली, बट दिस इज ऑफ द पीपल्स मूवमेंट, अ पीपल्स मीटिंग which they should come and attend in large number. ही मीटिंग हितून बरे आमचे गोंयचे तशेंच बार्देस तालुक्याचे एक very senior people, they will be there as a guest speakers for this meeting. We will not disclose the name today, but to listen to them, I appeal to all the people of Bardes Taluka, and it is not restricted only to a Bardes Taluka. It is open to entire state of Goa. People from Pankot to Perne are most welcome to attend this meeting. And our keynote speaker for this meeting will be a सांगपाची गरज ना कोणाक, Justice Ferdinand Rebello. He will be the keynote speaker. And with this movement जो चालू जालो वो असोच कंटिन्यू उरतलो, and I think with the enough is enough we will able to bring a positive change in the state of Goa. Thank you.
प्रेमानंद बाबान आता आमच्या कालगूट बार्देस तालुक्याची जी मिटींग आसा ऑर्गनायज केल्ली आसा तिच्या बद्दल तुमकां सांगलां डिटेल्स. ती ज्या हॉलान जातली त्या कपेलाच्या हॉलान ती जातली आणि 10 तारखेक 5 ती मिटींग थंयसर जातली. सांगला त्या प्रमाणे बार्देसांतले आनी बार्देसा भायले सुद्दां थंयसर सगळे जे जेंकां दिसता गोंय वाचोवपाक जाय आणि सध्या जे परिस्थितीन आमी आसा ते परिस्थितींतल्यान सुदारूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी थंय आवर्जून उपस्थित जावचें अशी एक विनंती आमी इनाफ इज इनाफ ह्या माध्यमांतल्यान करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली इनाफ इज इनाफ हो उलो जस्टीस रिवेलोन जेन्ना मारलो तेन्ना पणजे आमची मेन मिटींग जाली. त्यानंतर नॉर्थ गोंयची एक म्हापसा मिटींग जाली, व्हडली मिटींग जाली आनी तिका उपाट असो प्रतिसाद हो लोकांचो आमकां मेळ्ळो आनी तेजे वयल्यान आमकांय आमची उर्बा वाडली आनी आमकां दिसलें की ह्या चळवळीची गोंयांत गरज आसा म्हणून. आनी ताकाच जोडून मागीर सावथ गोवची मडगांवाची जाली, थंयय बरी उपस्थिती जाली. त्यानंतर आमच्या कोर कमिटीन अशें ठरयलें की 12 तालुक्यांनी आमी वचपाचें आनी 12 तालुक्यांनी ह्यो ज्यो सभा आसा त्यो आयोजीत करपाच्यो. सगळ्या तालुक्यांतल्यान थंयसरल्या लोकांक एकठांय करपाचे आनी तालुका लेवलाचेर 2 कार्यकर्ते हे आमचे कोर कमिटीन येतले आनी तालुका लेवलाचेर एक तशी कमिटी तयार जातली जी सब कमिटी आसतली आमच्या स्टेटीक हेल्प करपा खातीर. जशी आमची मेन कोर कमिटी जी आसा ती आसा ताका जोडून आता दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची कमिटी आणि परत तालुका वायज कमिटीज जातल्यो. आमचो एक हे आसा इच्छा आमची अशी आसा की तळागाळांतले लोक ह्या चळवळीन येवपाक जाय. जेंकां दिसता की ज्या तरेन आमचें सरकार चल्लेलें आसा ते ज्यो चुको करता त्यो चुको तांकां दाखोवन दिवपा खातीर म्हणून गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय आणि त्याचोच भाग म्हणून ह्या बैठकींचे आयोजन केले वयता. आता एका जोडून आमची 9 तारखेक डिचोली तालुक्याची बैठक सध्या ठरता ती आनी थोडे दिसांनी म्हणजे फाल्यां परवा डिक्लेअर जातली. एक आमची हे आसता की जस्टीस प्रतिनिधी वेलो सारको एक मनीस आमकां मेळ्ळा जो जेचे कडेन लोकांचे आतां दोळे लागलेले आसा. जाता कितें की तेजें ऑफिशियल वर्क मुंबयन आसल्या कारणान बऱ्याच वेळार तो गोंयांत अवेलेबल जायना आनी त्यामुळे मदीं खंय तरी मोमेंटम वयता काय कितें अशें दिसपाची शक्यता आसा. तर तें तशें ना. आज जस्टीस रिवेलो हांगासर म्हणजे येतलो गोंयांत आयज आनी आयच्यान परत तेजी कंटिन्युअस मिटिंगो जशी आतां फ्रेंड्सान सांगला प्लस ह्यो आमच्या तालुका मिटिंगांक जोडूनय आनी ज्यो वेगवेगळ्यो मिटिंगो जे लोक ताका मेळोंक सोदता ते येवन ताका मेळटात आनी फुडें गोंयांत कितें बदल घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार कसो विचार करचो हेजो विचार विनिमय हो सातत्यान जायत आसा. त्यामुळे हांव आवाहन करता ह्या माध्यमांतल्यान की हो जो लढो ही जी चळवळ गोंय वाचोवपा खातीर म्हणून जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो खरें म्हळ्यार जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो हो आतां देशांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज. ताणें सुशेगाद बसून आपली लायफ जगूं येताली, एन्जॉय करूं येताली. सगळ्यो सुविधा ताका सरकारी हितूंतल्यान मेळटात पण ते न करता सुशेगाद न बसता तेज्यातलो गोंयकार जागो जालो आनी तेणें ही चळवळ हातीन घेवपाचें ठरयलें. सो आमी खरें म्हळ्यार आभारी आसा. आमी एज अ गोंयकार आमी आभारी आसा. आमी जे पण हांगा धडपडटाले आमच्या लेवलाचेर ते सगळे आमी आभारी आसा जस्टीस रिबेलो की तेणेन ह्या वयान सुद्दां हो फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी हांव आवाहन करता आयज ह्या माध्यमांतल्यान की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आनी विशेषता तरणाट्यांनी विचार करपाक जाय की आमी जस्टीस रिबेलो सारको एक रिटायर्ड जज आयज तेजें वय खरें म्हळ्यार वानप्रस्थाश्रमाचेर सुशेगाद रावपाचें ते सोडून तो सुशेगाद न रावता तो आयज गोंया खातीर झगडटा जाल्यार आमच्या तरणाट्यांनी जे आतां नवीन जेंकां मतां मारपाचें हें येतली तेंच्यांनी आतां येवन आमकां पाठिंबो दिवपाक जाय. आमच्या ह्या चळवळींत सहभागी जावपाक जाय आनी हें गोंय आमी जें वाजोवंक सोदता म्हणजे आमी सगळे जे आतां जस्टीस रिबेलोन आपलें आयुश्य उपभोगलां
ताणें एन्जॉय केला आपल्या आयुश्यान कितें जाय तें आनी ताका जाय तें फुडें ताचें वाडलेलेंय आसा. सो दॅट इज नॉट द प्रॉब्लेम फॉर हिम. हो विचार करपाक जाय आमी कोणा खातीर झगडटा, जाल्यार आमी गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर झगडटा. त्यामुळे हांव ह्या माध्यमांतल्यान परत एकदा आवाहन करता गोंयच्या तरणाट्यांक जे आतां नवीन मतदार जातले तांकां की बाबा तुमचो फुडार वाचोवपा खातीर तुमी ह्या चळवळीक पाठिंबो दिवचो. देव बरें करूं. Okay. दिवकर एकूच तुमचं So before we get into question and answers, I just want to reiterate in very short our 10-point agenda. So point number 1, development only as per regional ODP or ODP plans. Number 2, repeal all corruption laws permitting change of zoning and use. Stop hill cutting. Point number 3. Point number 4, fund resources for carrying capacity survey. Point number 5, no fresh building permissions without 4-hour water supply. Point number 6, no development in lakes, ponds, hills and rivers. Point number 7, commission to probe all negative declaration cases for the last 5 years. Point number 8, shift all casinos out from the Mandavi River. Point number 9, seal all illegal structures in CRZ, cancel licenses and demolish them. Point number 10, dismiss and prosecute all persons, officers, architects, engineers who abet in falsifying records to help developers. See, I am reading these points again and again because as we go to different talukas, there are a lot of regional issues. Satari has their own issues with regards to land laws and Aframent and all of that. But we are sticking to this agenda, and the reason we are continually sticking to this agenda is because this agenda is linked to Goa's land, is linked directly from the land to the culture and the actual Asmitai of Goa. So we request everybody to join the movement and to support the 10-point agenda that we have put forward to the government. As the movement grows, this pressure on the government will further build, and we will definitely see the government bowing down to these 10 points that we have put forward in the agenda. Any questions? तुम्ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी ह्या प्रोटेस्टाक बोलला. सो फाटल्या फावटी ODP येयली कलंगूट कांदोळे पररातून कोर्टान गेले ते. सो आजुनूय ते शेतान जी बिल्डिंगी येयल्या पळय म्हणजे होल्डार आशिल्ले तरी ती कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. See, they have to abide by the High Court orders. High Court has already given the orders that we should follow RB 21 and not the ODP 2025. Now, जर तर ते High Court orders follow करीना, the authorities should look into it, because then it doesn't becomes the responsibility of the individuals or the people who have gone to the court. We have got the verdict, but the authority has to follow up that verdict and take the appropriate action as per the law. Authorities are failing. Yeah, there is total failure of the authority and the systems. This I have been telling right from the day one. Authorities, if authorities are in place and they follow the rules and regulations by themselves, the NGOs and the individual and the common peoples need not have to go to the High Court and take the orders. Everything would have been very smooth. Any questions? ओके. आणि त्या दीस विश्वजीत राणेन एक मिटींग चेअर केली. तितून सांगला की नॉर्थ गोवानचे कन्वर्जन जाल्ली पळय ते रिवर्स केला आणि नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे केला. सो हो स्टेप तुम्ही कसो पळयता? पळय तेणे पळय हे केला ते पीस बाय पीस करता. आमी पयले म्हणले की हो जो 39A लॉ आहा तो रॉंग कित्याक इट्स अ पीस बाय पीस. इट्स नॉट अ लॉ दॅट इज एप्लिकेबल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. म्हणजे तांकां जाय ते कोणाक ते 39A दितेले, कोणाक जावं ते दिवचे ना. आता ते सेम रिवर्स करतना तोच करता. एकल्याचे 39A रिवर्स करता, दुसऱ्याचे करिना. सो दिस डज नॉट वर्क. द लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी. And वो BJP सरकार को यहाँ तो they are trying to implement laws. Even आता the law for more than 4 people not gathering. They put that law and they said that तुमच्या इव्हेंटाक वो law लागता पण आमच्या इव्हेंटाक लागना. The law does not work like that. So when Vishnuji Rani says that like he is reversing only a few places, it doesn't work like that. No, 39A has to be repealed. The CM has repealed it in his constituency. Because we did such a big agitation, they repealed it in Sanandre constituency. म्हणजे बाकीच्यांनी कितें करपाचें? बाकीच्यांनी आमी मरपाचे, आमचे गांव पिड्यार जाल्या उपरांत आमी मागीर रडपाचे. So the law doesn't work like that. So him saying that he is doing it in pockets doesn't work. Entire 39A has to be repealed. I think one message I would like to give. If the CM says that his constituency 39A should be scrapped, he cannot take
the stand for his own constituency, because he is the chief minister of not only his constituency, he is the chief minister of entire state of Goa. Like he says, he is an elected representative of his constituency. All the MLAs of their respective constituency should take a similar stand. I think all 39 MLAs should come out. I'm sorry, 39, but 2 are already out. All 38 MLAs should come out and give the same statement, and they should have the same stand saying that in our constituency they should scrap 39A. Nobody is coming out. If the CM can say, other MLAs also has to stand up for the same thing. I think that 39A and other things we can talk at later stage So also. in fact, We only appeal to you because this special meeting is only for a gathering of the big Bardesh Taluka meet. Appeal through your media to all the people. Please come in large number and attend this meeting and support the movement. तुम्ही सीएम ऑफिसाक लेटर केलें कितें रिप्लाय येता तुमकां रिप्लाय काय होणार एक फक्त प्रेसिडेंटा कडल्यान येयल्ले आणि ते खरें म्हणल्यार आतां प्रेसिडेंटाच्या लेटराक सरकार आमचे कितलो वालोर दिता ते आमी अजून वाट पळयता. इनफॅक्ट आतां आमकां परत एकदां मेळचें पडटलें पळय आमी तिनी ऑफिसान लेटर धाडलेलें प्रेसिडेंटाच्या ऑफिसान ते लेटरार एक्शन कितें तरी केलां तें आमकां केन्ना कळलें केन्ना तें जेन्ना तें लेटर हिंगा गोंया पावलें 4-5 डिपार्टमेंटान पावलें तितूंतल्यान एक डिपार्टमेंटान आमकां एक सीसी केली आनी जस्टीस रिबेलोक एक सीसी येयलो लेटराचेर. तितून आमकां कळलें की द प्रेसिडेंट हॅज एक्टेड ऑन जस्टीस रिबेलोज लेटर अँड ही हॅज आस्क्ड द गव्हर्मेंट फॉर आन्सर्स. हें आमकां कळलें पूण प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान कांयच तशें आमकां कळोंक ना आनी आमी चवकशी केल्ली. फुडें काय तो लेटर आमचो वचूंक ना तेजो काय रिप्लाय येवंक ना. तेणी त्या लेटराचेर कांय एक्शन घेवना. चीफ मिनिस्टराच्या लेटरार ना तो तेणें रिस्पॉन्स केला ना तो चीफ मिनिस्टरान आमकां फुडलो अपॉइंटमेंट दिला आनी 1 आनी 2 न्हू आमी 3 आतां लेटर चीफ मिनिस्टराक केला. सेपरेट लेटर फॉर हिल स्लोप्स, अनदर लेटर रिगार्डिंग द कसिनोज, अनदर लेटर रिगार्डिंग सम अदर थिंग. सो 3 लेटर आमी धाडल्या पूण रिस्पॉन्स कांय येवना. थँक्यू.